पुलिस नि सामुंग कासुमान लगे लगे ड्यूटी खलाई तंगमानि जरावा खरंनि पुलिस कन्स्टेबल न बुतो खलाइमानि कक्सिल सामुंग खरंनि बरंना एरेस्ट खलाइका तेलेमुरा थानानि पुलिस बरनि मुं पार्थसारथि देबबर्मा तै कमलेश देबबर्मा पाटिमं फा सालदेपुर तेलेमुरा थानानि गामाइबारि आमसायो फाशालदेपुर तेलेमुरा थानानि गामाइबारि आमसायो बीएसएफ नि काइसा मालकुंबाय कलेज परने खरकसा रुंसरंनि बाइक थु तेलेमानि फियाबा पाइथाको खांनि बुखांनो कक सालाय मेचल अंगाय थांनानि कक्तमा आबनि आगल लाहार पार्टी मुनि कक्तमा नै पार्टी मुंथाय थाङै सयका तेलेमुरा थानानि पुलिस पार्टी मुंथाय थाङै सबै मानि आगल लाहार पार्टी मुनो दैयै स्टुडेन्ट तै गाना किनि आमसाय बरक बाय कक सालाय तंमानि पुलिस आव हायजराव ना आलामातै थाङै तंमानि सारथि देबुमातै कमलेश देबुरा मुंगै खरंनै सिकला फियाबा पुलिस न आमसाय लुकुराव बाय कक संगै तंमानि नुगै मनोजित देबुरा मुंगै खरकसा पुलिस अफिसार बाय कक बांलायखा आ खरंनै सिकला र पाइथाको पुलिस अफिसार मनोजित देबुरा न दागा चपा खलायगा बरक आबनो नुगै बरमा माना खलायनै थाङै आ खरंनै सिकला र यागो दागा चपा खलायजाका राफिक मिया मुंगै ते खरकसा पुलिस कन्स्टेबल पाइथाको आ खरंनै सिकला न मालखंगति सावै थानाव रंमैतो बुखा तेलेमुरा थानानि पुलिस र পুলিশ রূপে আদরে কিতা এই নবরে একটা ব্যাংক কিতারে করে সব সাইডা पुलिस नि कक्सिल सामु चुआ केफेनि बागै पुलिस नि सामु न कासुमानि लगे लगे खरंनै पुलिस अफिसार न चप्रब खबर रखनै আজকে বিকাল অনুমান 3টার সময় গামাইবাড়িতে বিএসএফ এর একটি জিপসি গাড়ির সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিল ছোট একটি মাইনর একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো যথারীতি আমাদের থানা থেকে এসআই মনোজিৎ দেববর্মা ছুটে যায় ব্যাপারটা দেখার জন্য তো ওইখানে গিয়ে সেরকম কোনো ইনজারি না থাকার কারণে বিএসএফ পার্সনের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা অ্যামিকেবলি সেটেল করে নেওয়া হয় ওই সময় দুইজন স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল একজন হচ্ছে পার্থসারথী দেববর্মা এবং অন্যজন হচ্ছে কমলেশ দেববর্মা তো তারা আমাদের যে পুলিশ অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিৎ দেববর্মা ওনাকে দেখে স্কুটি দাঁড় করিয়ে ওনার সঙ্গে অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে তো মনোজিৎ দেববর্মা প্রথমে ওনাদেরকে বলেছিল যে ভাই তোমরা এখান থেকে চলে যাও কিন্তু তারপরেও তারা সেখান থেকে যায়নি বরং তারা আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ পুলিশরা তারা স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল পরবর্তী সময়ে আমাদের যে অন ডিউটি অফিসার ছিলেন এসআই মনোজিৎ দেববর্মার উপর তারা অতর্কিতে হামলা করে তো পরবর্তী সময় আমাদের স্টাফ ওনাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পরবর্তী সময় এসআই মনোজিৎ দেববর্মা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে বাধা দেওয়ার জন্য একটি সুমোটো কমপ্লিট করে এই সুমোটো কমপ্লিটের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিএনএস 2023 ধারা মতো তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনান্য এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করি बरनि मुंगै एफआईआर हारमानि यागुलो फाशालो बरमा दरबार नगति साका तेलेमुरा थानानि पुलिस फियाबा पार्टी मुनो दै बरनि खुबदै मानलिया काइसा फिरक मुं तेलेमुरानि सिमि हिरनमानि कक थुम चिनि खरा